جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا کہ بیان کے دوران ہم نے اشارات کس طریقے سے کرنے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے ہم نے کس کس چیز کے لیے اشارہ کرنا ہے، تو اس کی تقریباً وضاحت اچھی طرح ہو گئی ہے الحمدللہ، کہ اشارات کس طریقے سے کرنے اور ان کی اہمیت پر بھی تقریباً ہمارا لیکچر ہو چکا ہے۔ جی یہ آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ مدھم سی روشنی نظر آ رہی ہے میرے خیال۔ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی خاص موضوع پر تقریر کو خود سے لکھنا ہو، مرتب کرنا ہو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی اب تک تو ہم نے پڑھا کہ تقریر کا مواد کس طریقے سے ہوگا اور اس کو آگے ڈیلیور کیسے کرنا ہے، بیان کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے کہ خود سے ہم بیان کیسے تیار کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک تھوڑا سا طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو موضوع کا ہم انتخاب کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے موضوع ہے نماز کی اہمیت، تو اس میں سب سے پہلے ہم خود دیکھیں گے کہ نماز کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ نماز کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، لیکن یہ لغوی اور اصطلاحی معنی یہ عوام کے سامنے ہم نے بیان نہیں کرنا۔ اگر کبھی ضرورت بھی پڑے، مثلا آپ کہیں درس دے رہے ہیں، تو وہاں لغوی معنی نہیں، بلکہ ہم نے وہاں یہ عبد الرحمان صاحب اسکرین پر کچھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے صلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم دیکھیں گے کہ نماز کا لغوی معنی کیا ہے، نماز کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات ہم تلاش کریں گے۔ جب قرآن کی آیات ہم نے لکھ لی تو اس کے بعد ہم نماز کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق احادیث لے کر آئیں گے، اور اس کے اندر بھی ترتیب یہ رکھیں گے کہ بھائی قرآن پاک نے نماز کی اہمیت تو بتا دی، اب جو لوگ نماز کے دوران کہتے ہیں کہ جی ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہم فلاں کام میں مصروف ہوتے ہیں، فلاں جگہ مصروف ہوتے ہیں، ہماری جماعت نکل جاتی ہے، ہم جماعت کے ساتھ یا نماز کو بروقت ادا نہیں کر سکتے، ہمارے یہ عذر ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن نے جو مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ نور میں 18واں پارہ، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ پوری آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ان کی تجارت ان کو نماز کے قائم کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، عبادات کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے وہ میرے بندے، ان کے کاروبار تھے، ان کی مصروفیات تھی، ان سب کے باوجود انہوں نے نماز کو قائم کیا، تو تم بھی نماز کو قائم کرو۔ اسی طرح احادیث کے اندر جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کس صحابی نے کیسے وقت نماز کو قائم رکھا، صحابہ کرام، جیسے مثال کے طور پہ جنگ کے اندر بھی صلاۃ الخوف جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا پورا پراپر شریعت میں طریقہ موجود ہے کہ کس طریقے سے اگر جنگ کی حالت بھی ہے تو اس حالت جنگ کے اندر بھی آپ لوگوں نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اس میں بھی مکمل شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طریقے سے ہم دو جماعتیں کریں گے، اور یعنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک حصہ جا کے نماز آدھی پڑھ کے آئے گا، پھر دوسرا حصہ جائے گا وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو یہ آپ قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی مثالیں لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے
लेकर आना है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत क्या है, कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साल में एक मर्तबा मस्जिद में जाते हैं, यानी जैसे ईद, ईदैन हो गई, कितने परसेंट इतने लोग हैं जो सिर्फ जुमा की नमाज के लिए जाते हैं, और कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फजर की नमाज पढ़ते हैं, बाकी चार नमाजों के करीब तक नहीं जाते। तो ऐसे लोगों की आप जो मौजूदा हालत है उसके बारे में थोड़ी सी आप सोचेंगे या लिखेंगे। और उसके बाद जो लोग नमाज को छोड़ते हैं, तारक सलात जो हैं, उनके बारे में कुरान ने क्या कहा, अहादीस में उनके बारे में क्या जिक्र किया गया कि जो बंदा नमाज को छोड़ता है उसके बारे में क्या क्या वईदात हैं, और उससे मुतालिका जो हमारे फुकाहा हैं उनके क्या क्या अकवाल और फतावाजात हैं, ये आप जिक्र करेंगे। तो इसमें ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप मुख्तसरन तमहीद सोचेंगे, और उसके बाद आपने जो आयात पढ़ी हैं उन आयात की तशरीह करेंगे, फिर उन आयात की तशरीह तफसीर कुरान बिल कुरान के जरिए, यानी उसी से मिलती जुलती और आयात भी लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर आप अहादीस लेकर आएंगे, और फिर जो लोग नमाज को कायम करते हैं उनकी फजीलत क्या है, नमाज के फजाइल क्या हैं, वो जिक्र करेंगे, और जो लोग नमाज को छोड़ते हैं उन पर क्या क्या वईदात हैं, और इस मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा की अपनी हालत क्या है, इन सब अहवाल के बारे में आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। तो इस तरीके से आपकी तकरीर मुरतब हो जाएगी। ये आपको बताया जा रहा है कि जलसे के अंदर आपने अगर मुख्तसर बयान करना है तो उसका क्या उसूल और जवाबित होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जहां भी जलसा हो रहा है आपने पहले से मालूम कर लेना है कि यहाँ कितने लोगों की, यानी ये मालूम करना है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, या मजमा किस तरह का होता है। ये पहले से आपने लोगों से, जो इंतजामिया है जिन्होंने आपको मदऊफ किया, उनसे आप पूछ लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने उस मौका की मुनासबत से देख लेना है कि मैं कौन सा मौजू तय करके जाऊं। असल में यूं होता है कि बाज दफा वो लोग खुद खुद बता देते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम रखा होता है वो कहते हैं जी आपका ये मौजू होगा, आपने इस मौजू पर तकरीर करनी है। अगर उन्होंने कोई मौजू नहीं बताया तो फिर आप देख लें कि वहां के मजलिस के मुआफिक और मुताबिक और एन तकाजे के मुताबिक कौन सा मौजू होगा, वो आप पहले से तय करके जाएंगे। उसके बाद फिर आपने मुनफरिद अंदाज में मुख्तसर खुतबा पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आपको वक्त दिया गया कि आपने 5 मिनट बयान करना है, 10 मिनट बयान करना है। कई जो बड़े जलसे होते हैं जिसमें खुतबा की तादाद ज्यादा होती है, तो वहां फिर ये होता है कि जो बड़े से बड़ा खतीब होता है तो उसको भी 10 से 15 मिनट टाइम दिया जाता है, क्योंकि अगर वो सबको आधा आधा पौना पौना घंटा दें तो जितने मेहमान उन्होंने बुलवाए होते हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो जो मुख्तसर वक़्त आपको दिया जाए तो उसमें आपने अपना जो खुतबा है उसको बिल्कुल मुख्तसर करना है, लेकिन मुनफरिद खुतबा होना चाहिए ताकि उसके अंदर भी एक खास किस्म की खसूसियत नजर आ रही हो। और एक और बात यह है कि प्रोग्राम जिस वक्त आप तकरीर करेंगे तो तकरीर के शुरू करने से पहले जो तकरीर में उस जलसे को मुनाकिद करने वाला है, उस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाला है, जो मुंतजिम आला है, उसका आप नाम लेंगे और उसको जलसे की कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे, और उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने मुझ जैसे ना अहल या कुछ भी इस तरह का लफ्ज जो आप आजिजाना लफ्ज कह सकते हैं कि वो आपने मुझे अपने यहाँ बुलाकर शर्फ बख्शा। मैं आपका इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन हजार अहले इलाका से मेरी मुलाकात हुई आपकी विसादत से, इस पर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब आपने बयान शुरू करने कैसे करना है, इब्तदा में लहजा बिल्कुल धीमा रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज में बुलंदी लाते जाएं, लेकिन इतना धीमा भी ना रखें जैसे कुछ खुतबा हजरात ऐसा बिल्कुल धीमा के सुनने वाला ये समझता कि यार शायद ये बीमार है। और लोग ये कहते हैं, मैं आपको खुद मिसाल बताऊं कि आज से तकरीबन को 10 साल पहले हमारे बखर शहर में
सिपाही साहबा का जलसा था और मौलाना औरंगजेब फारूकी साहिब तशरीफ लाए। तो वो जब बयान की इब्तदा करते हैं तो उस वक़्त उनका गला बैठा हुआ होता है, यानी वो खुतबा जब पढ़ते हैं या इब्तदा में तमहीदी जो कलिमात कहते हैं तो उसमें उनका गला बैठा होता है। तो जब मैंने उनका खुतबा सुना तो मैंने, और मेरे साथ बैठे हुए जो और तलबा थे, उन्होंने कहा कि यार आज तो ना औरंगजेब फारूकी साहब का गला खराब है, आज मज़ा नहीं आएगा बयान का, तो लिहाजा हम वापस चलते हैं। इन्होंने जैसे अभी शुरू से इनका गला ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, तो इसी तरह ये गुफ्तगू करेंगे तो इससे आज बयान का मजा नहीं आएगा। तो अब लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो अपने जोश व खरोश से बात की तो वो माशाल्लाह पिछली कमी दूर हो गई। तो इब्तदा में लहजा धीमा रखें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब ना हो कि सामईन यही कहने लग जाएं कि भाई आज हजरत की तबीयत ठीक नहीं है, लगता ऐसा है। तो आपने इब्तदा में लहजा कुछ धीमा रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज को बुलंद करते जाना है। दूसरी बात यह है कि जब जलसे की तकरीर आपने करनी हो तो इब्तदा में अशार जरूर लेकर आए। वो सादा सादा तकरीर मजा नहीं करती, अच्छा नहीं लगता, और सामईन भी उसको अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि जरा कुछ ना कुछ अशार हो आपके उस मौजू से मुतालिक।